بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في المقطع الثاني تاع لا بروكرياسيون ميديكال اسيستاسيون نعاودو في généralisation. Elle a pour finalité de créer un être vivant humain grâce à une assistance médicale scientifique. عندك les théoriques de la procréation artificielle sont nombreux. الأولى l'insémination artificielle، ثانيا la fécondation in vitro، رابعا la diagnostic prénatal le dépistage de anomalies génétiques، الخامسة les cas راح نتعرفو هادو هما الممكنة حاليا في العالم. راح نتعرفو عنوان ثاني هما les problèmes soulevés par la généticien. les généticiens هما اللي كانوا لنا اثنين أول حاجة في لي بروبليم هذا عندك أنومالية كونجينيتال d'origine génétique، اثنين لي thérapie génétique le soin des gènes، رابعة l'empériante génétique résultat de l'avance de la génétique، خمسة les recherches de la paternité، ستة l'identification تعريف هي المهمة. ننتقلوا للبارتي الثانية هي لا براتيك ميديكال. لا براتيك ميديكال كيفاه حتى نديروها لا براتيك ميديكال. عندك هنا لا ميثود ما تبانش مليح. La méthode de la recherche le plus concret chez la méthode de la recherche la plus courante chez les praticiens est l'essai clinique. هذه هي l'essai clinique هي la méthode de la recherche. كيقولك la méthode de la recherche هي l'essai technique. l'essai clinique. Avant d'être homologué les nouveaux médicaments y soumis à un ensemble d'essais destinés à vérifier sa sécurité et l'efficacité de la pratique. La procédure commencer par des études de la laboratoire. ويبدأ فيها il se peut suivre par l'essai sur les animaux. تبدأ سينسيو على les animaux من بعد نروحو. lorsque les résultats est promettant كيكون الريزلتا مليح la recherche clinique continue. la recherche clinique راح يكمل ويستمر sur la base des 4 étapes. la phase suivante بعدا كيكمل عنده 4 خطوات نكملو منها. أول خطوة هي la première phase généralement menée sur un petit nombre de volontaires en bonne santé. لازم يكونوا مثلا في الميديكامون لازم يكونوا عندك petit nombre عينة صغيرة تاع متطوعين صحتهم جيدة. La deuxième phase est conduite sur un groupe de patients atteints de la maladie. تجيب groupe مجموعة من المرضى من الأشخاص المريضين تاع المالادي que le médicament est supposé tirer. La troisième phase est celle de l'essai clinique au cours duquel le médicament est admis à un grand nombre de patients et mis en comparaison avec l'autre médicament. Et la quatrième phase prendra place opérer que le médicament a été homologué et convention هي التسويق. عندك بعد ما تعرفنا لي 4 ايطاب دوكا راح نتعرفو لي ديفيرون تيب دي سي كلينيك. اول حاجه لي سي سور لو تريتمون، ثانيا لي سي سور لا كاليتي دو لا في، ثالثا لي سي سور لو ديبيستاج الفحص، لي سي سور لا بريفونسيون، لي سي سور لا دياغنوستيك الفحص. عندك دوكا ليكزيجونس ايثيكس متطلبات في الاخلاق. عندك après la Seconde Guerre mondiale certaines de ces médecines fourrier gérées et condamnées par le tribunal de نيرنبرغ. هذا الحرب على الاسم هذا نيرنبرغ هو tribunal المحكمة en Allemagne. les bases de ce jugement sont corées sur le nom de le code de Nuremberg comprend parmi les documents qui ont servi fondamentalement l'éthique de la recherche moderne.
عندك ننتقل للعنصر الثاني هو approbation du comité d'éthique. Tout projet de recherche médicale sur des êtres humains doit être soumis à l'examen, et l'approbation de Michigan. L'approbation préalable d'une commission éthique indépendante pour obtenir cette approbation. Les investigateurs doivent expliquer l'objet de l'étude et les méthodes employées. وهذا ما توصلنا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.